Right? Because masih setia bersama kami. Okay? So, kalau haus ambil air. Dari tadi saya tengok tak ada orang malu-malu jangan ambil air. Okay? Jangan malu-malu. Masih banyak tu. Free. Okay? Okay. Allow me to introduce myself. Nama saya Roy Kubarnayan atau dalam agensi dikenali sebagai Roy Nael. Right? So, I'm a team leader right now. My rate number is 50861. Right? Lebih kurang lah, lupa. Plus minus now. Okay, plus. Okay. So, saya punya background. I'm a professor in psychology. Alright. So, inilah gambar saya yang di belakang masa berdua. Okay. Also, sempatlah buat safety health officer sekejap dulu, right? Saya juga seorang penulis lagu, music producer. Saya buat ada event, organizing and event management, right? So this is basically saya before real estate, and some of it pun masih saya sampai sekarang lah. Okay. Okay, this is saya dulu kecil ya. Dulu fit, sekarang fit lah. Okay. So this is masa saya pernah berkhidmat di Kapit di Belaga, Ulu Kakus dulu sebelum balik ke Kuching lah. Right? This is masa saya buat event. Okay. Jason Low, jadi mana kenal? Jason Low. Right, so itu adalah saya punya office di Belaga. Bot tu, saya punya office satu. Okay, sebab pernah dengar klinik bergerak satu Malaysia. Sanalah saya bekerja dulu. Okay, so this is me. Right, previous job tidak juga previous, even sampai today saya ada seorang pejabat awam. Berapa orang pejabat awam di sini? State kah, federal kah? Okay, right? So, sebelum saya jumpa real estate, sebelum saya jumpa Asmi, Enco dulu, saya walaupun kerja dekat Hulu, macam Miss Michelle Vina cakap, even you kerja kerjaan, you punya financial tu tak juga berapa cantik sebenarnya. Okay? Some part of it pun macam saya punya agent Henry cakap tadi, part of my own mistake lah. Macam you pernah dengar orang cakap, you punya zaman, you punya young, then you are dumb, then you are broke. Itulah saya. Satu ketika, sekarang pun masih juga. Cuma dah tak berapa dumb, tak berapa broke lah. Okay. Right. Tak berapa young juga. Saya sekarang 30 sudah lah. So, memang struggle financially, right? Walaupun di Ulu orang cakap walaupun besar lah apa, itu semua mitos. Okay, mitos saja tu. Okay. Then of course bila you dikekang financial dan masalah lain, you punya mental memang tak sehat, right? Environment, kadang ada toxic environment, makinlah you tak sehat. I believe semua sini ada pernah mengalami perkara ini lah, in your own experience, in your own way lah. Okay, so struggle to improve quality socializing, betul. Kalau ada yang kalian di sini berasal dari pedalaman, kita bukan nak rendahkan, tapi you pun tahu macam mana orang di pedalaman hidup, dia punya pemikiran macam mana, dia punya cara bersosial macam mana. Saya di pedalaman, itulah, kalau tak judi, mabok lah. This is reality. Saya tak takut untuk beritahu ke orang. Gaji besar pun tak guna kalau dah terlibat dengan benda ni. So jauh-jauh kan, okay. Then saya decide untuk minta pakai kabel balik kucing.
Okay, minta pindah kucing. Saya kata dengan diri saya, tak apalah, balik kucing, gaji kurang, kecil. But I believe dekat bandar lebih banyak opportunity mah. Oh, ada banyak cara buat duit dekat bandar. Tak kisahlah dia legal kah, bawa Grab ke apa, dan dia dah tahu lah. Okay, so I balik kucing 2019. Then Tuhan jodohkan saya jumpa Azmi Inko, right? So saya jumpa saya punya Sifu TSM Daong. Thank you, bos. Right. Yeah. This is my Sifu lah, dia dari belakang, right? So saya sudah bersama Azmi Real Estate since day one. Azmi bertapak di Sarawak sampai ke hari ini. Saya adalah antara first batch lah dari Azmi Inko untuk Azmi Real Estate. So perjalanan dia tak mudah, tapi I can tell you this is the best agency you can stick around with. Okay? Yes. So mula-mula saya start Azmi sama, everyone start from zero, nol, tak tahu apa ini real estate, macam ni cakap estate sebenar kah? So belajar. Number one, I believe in anything you do, number one is knowledge. Number two, you kena humble. Kalau you tak boleh humble, you susah mau guru. Because in this bidang, you punya sifu kah, mentor, mungkin orang yang jauh lebih muda dari kamu, ataupun yang tua is biasalah, memang kita respect yang tua. So I believe dalam menimba ilmu, age is bukan limit. Some people always know a little bit more than us, even though kita dekat atas. So memang kena humble, kena cari ilmu dengan cara betul lah. Jangan malu, okay? Why real estate? Okay, semenjak saya masuk real estate, I finally boleh improve saya punya financial. Okay, of course lah, buat sell. My first close deal was project di Milenia Semarahan belakang ini mas, kalau kamu orang tahu, sekarang dah mau siap. That was my first deal, right? So real estate also makes me a better person dari segi mindset lah, because dekat real estate ni kita jumpa banyak orang, macam-macam orang. Okay? Ada yang cakap dengan kita bagus, ada yang cakap dengan kita kurang ajar. So we as a real estate negotiator have to always keep our professionalism very high. Okay? Orang mau hentam, ya hentam lah. Kita relax saja. Okay? We are just doing our job lah. Okay? Now, more positive vibe, more quality searching. Yes, of course. Because orang dekat dunia real estate, dia orang satu adalah memang saya duit lah. Nombor dua, dia punya mindset sangat different. So when you nanti, I hope to see every one of you dalam ni. Bila you register, kita jumpa dekat office, bergaul lah dengan senior-senior, our bosses. You can see, you can feel the mindset is very different. And I'm very happy to see every one of you today. Saya ada jumpa kawan lama saya yang dulu lepas habis sekolah dah tak jumpa lagi. Saya even ada jumpa satu family datang dari bapa sampai anak. Thank you very much. You all memang steady. Lu steady. Okay. Quality socializing. Okay. This one I merasa sangat ketara in my life. Memang kita ada kawan-kawan kita sendirilah, betul tak? Kita pun tak pilih kawan. Tapi in life tak patut kita tambah upgrade kita punya social. Tak patut kita tambah upgrade kita punya network. Bukan cakap kawan dengan orang kontraktor salah, tidak. Saya pun berkawan dengan kawan-kawan yang, sorry to say, ada main dadah ke apa. Maksudnya kawan, tapi adakah ini circle yang saya mau stick with for the rest of my life? I don't think so. Itu kita nasihat. Tapi
This one, di bawah kawan tu ada, kita tak masalah, lepak lah. Itu sih, lepak je lah. If boleh, bawa ada orang itu. Jadi lebih baik. Dah tidur, jom, ubah lah. Alright. Lepas ini, bawa kawan-kawan kamu orang yang sedang kesusahan, kasih tolong dia orang sambil tolong diri sendiri. Boleh? Right? Next, how this industry help me? Okay, makes me a stronger person. Betul. Dulu saya seorang yang boleh cakap cepat emo lah. Okay, masalah hantar sikit. Shit lah this one. Betul lah. Okay. But bila you dalam this bidang, you dah jumpa ramai orang, you dah jumpa banyak rejection, kekecewaan di 15,000, 50,000 hilang sekali mata. You putus cinta pun, you tak sesakit itu. Putus cinta 1 bulan, 2 bulan, mungkin tak apalah, bukan jodoh. Tapi 50,000 deal lah, sudah mau genggam, hilang. Ayah, boleh setel hutang, 9 tahun punya hutang. Sangat sakit. Tapi mentally stronger to be better, right? So ini saya yakin dekat sini pun banyak yang business woman, businessman. This is your opportunity, okay? Open up more opportunities, business family working. Hari ini kalau dalamnya ada 200, you datang, you sudah ada 199 kawan baru, betul tidak? So, means you sudah ada 199 orang new networking untuk dunia bisnes dan seterusnya lah. So, this is what real estate offer, right? Okay, this is part of my achievement. Sebelum saya ada tim, saya memang berguru dengan saya punya bos TSM Dahong. Okay, saya berguru dengan Mr. David dulu, macam dia cakap, saya adalah antara salah seorang engineer yang selalu kena tiaw orang. Okay. Memang nama saya sedang naik, famous saya dulu kena tiaw. Tapi itu yang buat saya ada di sini hari ini. So thank you Mr. David, thank you Mr. Arizon, thank you. Right. So after berguru, saya minta izin cuba mau jalan solo untuk tes kemampuan diri. At some stage, you kena test you punya limit. Okay, so saya try lah jalan seorang, bukan seorang maksudnya tak ada refer lagi lah. Okay, so along the way, the agency recognize saya as a leader. This is part of my pencapaian lah. Okay, top leader, then top sales leader 2023. Okay, then recently juga now saya adalah seorang team leader. So daripada saya 1 orang, sekarang bawah saya ada 40 lebih orang. Okay, so ini adalah mereka lah, termasuk Henry tadi, Daniel, itu cameraman tu. Okay, so ini masa kami expect tanah, viewing, right? So from my team memang saya utamakan bonding lah, to build a strong team. Bonding memang kena ada. It's not easy untuk jaga, macam parent jaga 3 anak, ini jaga 40 anak. You boleh cuba ada 40 anak lah. Okay, tapi dengan bonding yang betul, dengan cara yang betul, mindset yang betul, the same goals, kita boleh. Okay, so this is kami punya activities ada lah, training, beli makan-makan lah. Okay. Mesti ada makan-makan, kita bonding lah. Bonding. This is training lah. Saya buat training, pagi training. Okay. Right, why Azmi Real Estate? Nombor 1, culture. Dekat Azmi, culture kita memang as a team. Saya yakin dekat sini ada mungkin 1-2 orang dari company lain, agensi lain dulu. I believe you know the difference of the culture, and I hope
nanti you akan rasa lebih senang bersama kami di ASMI merealisasikan mimpi anda. Okay? Right, various market advantage. As you know, kita di ASMI Real Estate 90% adalah agent bumi. So kita tak ada kekangan mau main the whole thing. Mau pergi Chinese market boleh, bumi market boleh, and everything lah. Okay, no limit. And of course tak ada limit sampai ke sepanjang semua kita boleh buat. Okay, and potential for growth. Dekat ASMI ini dia punya potential dan career pathway everyone can achieve. Macam tadi masa GSM Syafiq tunjuk career path dari junior rank sampai acting team leader, you just do dari 100k saja. 100k itu sebenarnya tak banyak. Mana tahu you punya rezeki jual satu tanah dia 1 juta, komisen sudah berapa? Betul tak? So peluang sangat besar. Okay. This is simple lah. Alright, so before I end my session, saya sekali lagi mau ucapkan terima kasih. Oh ya, ini masa saya dekat Phuket, insentif dari ASMI. Tadi pergi mana? Pergi Turki kan? Pergi London. So itu bukan tipu lah. Saya pernah dapat pergi Phuket. Alright, so I hope to see you guys dekat office. Kita sama-sama cari duit, sama-sama ubah hidup, jadi orang lebih baik, financial lebih baik, dan sama-sama merealisasikan mimpi. Okay, thank you.